बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ जिला पाकपतन की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के मुतालिक हम अपने नाजरीन को कुछ बता रहे हैं कि जिला पाकपतन की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद बिखरी है, इसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ इलाकाई सियासी सूरत हाल में भी वाज़ेह तब्दीलियां आई हैं। तो बात करते हैं हम आज पाकपतन के हल्का PP 194 कबूला, जो कि साबका PP 195 था। इस हल्का की सूरत हाल ये है कि यहां से मुस्लिम लीग नून के पीर काशिफ अली चिश्ती मुसलसल 5 बार MPA मुंतखब हो चुके हैं और 5 बार उन्होंने वाज़े बर्तरी के साथ कबूला के इलाका से इलेक्शन जीतकर मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे कबल इनके वालिद भी MPA रह चुके हैं। तो अब इनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ ने एक नया उम्मीदवार सलेमान सफदर उतारा था, जबकि तहरीक इंसाफ ने साबका टिकट होल्डर अमीर हमजा खान रथ को टिकट देकर रिव्यू फैसले में उनसे टिकट वापस लेकर सलेमान सफदर जट को दे दिया था। इस हल्का में काशिफ अली चिश्ती एक मिसाल के तौर पर रुकन असम्बली मुंतखब होते रहे हैं और वो भारी मार्जिन के साथ हमेशा इलेक्शन जीते। उनके मद्दे मुकाबल अमीर हमजा खान रथ आते रहे। जो भी उम्मीदवार उनके मुकाबले में आया उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब की बार तहरीक इंसाफ ने एक नया उम्मीदवार उतारा है, सलेमान सफदर, जो कि अब हाल ही में बाहर से पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं। उनका तल्लुक तो कबूला के इलाका से ही है, लेकिन कारोबारी मामलात के सिलसिले में वो बैरून मुल्क रहते हैं। लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट जारी कर दिए गए थे और इस इलाका में अमीर हमजा खान रथ को टिकट दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने रिव्यू फैसलों के दौरान अमीर हमजा खान रथ से टिकट वापस लेकर सलेमान सफदर जट को दे दिया। अब सूरत हाल यह है कि सलेमान सफदर जट को टिकट क्यों दिया गया। जराए का कहना है कि साबिक जिला नाज़िम पाकपतन मियां मोहम्मद अमजद खान जोया, जो कि अमीर हमजा खान के इंतहाई करीबी साथी और दोस्त थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन के दौरान इनके दरमियान जो फासले पैदा हुए और मीर हमजा रथ के हवाले से अंदरूनी खाना मियां मोहम्मद अमजद खान जोया खासे नाराज दिखाई देते थे। इस सिलसिले में उन्होंने अब जब टिकट जारी हो चुका था तो जराए का यही कहना है कि यह टिकट सलेमान सफदर को जो मिला वो मियां अमजद जोया के ही कहने पर मिला, क्योंकि मियां अमजद जोया को ये मामला इंतहाई अजीब लग रहा था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में अमीर हमजा खान रथ ने उनके मुखालिफ मद्दे मुकाबल को कहने वाले कहते हैं कि वोट दिए थे, जो 1 लाख से जायद वोट लेने के बावजूद मियां मोहम्मद अमजद खान जोये की शिकस्त का सबब बने। यह सरदमोही एक अरसा से चल रही थी, जो कहने वाले कहते हैं कि सलेमान सफदर जट को टिकट दिलाकर जो मामला सामने आया वो उसी सरदमोही का नतीजा था। तो पीर काशिफ अली चिश्ती वो इस हल्का के हरदल अजीज MPA जो 5 बार मुंतखब हुए, अब जब भी इलेक्शन होंगे वो 6ठी बार इलेक्शन लड़ने जाएंगे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। मुस्लिम लीग नून को ये एक ऐसा बंदा मिला है जो इलाका में कामयाबियां समेटता है और ये अपनी पार्टी के साथ भी मुखलिस
ہے جس کی بنیاد پر لوگ بھی اسے ترجیح دیتے ہیں اور وہ علاقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنا بہتر رول ادا کرتے ہیں۔ اب چونکہ حالات بدلے تھے، تحریک انصاف مقبولیت حاصل کر چکی تھی اور خیال کیا جا رہا تھا کہ اس بار شاید ان کے ساتھ مقابلہ سخت ہو، پی ٹی آئی کا جو بھی امیدوار ہو، لیکن 9 مئی کے بعد جس طرح تحریک انصاف کی صورتحال ہوئی ہے اس سے تو پھر ثابت ہو رہا ہے کہ شاید اس بار پھر میدان پیر کاشف علی چشتی ماریں، کیونکہ موجودہ حالات میں سلیمان صفدر دی منظر سے غائب ہیں اور ان کی کوئی سیاسی مہم بھی نظر نہیں آ رہی۔ ان کا دار و مدار صرف تحریک انصاف کے ووٹوں پر مشتمل تھا یا زیرک سیاستدان محمد امجد خان جویہ کے گروپ سے تھا جو ان کو خاصے ووٹ دلانے کا سبب بن سکتا تھا۔ تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال میں تو اب کچھ منظر ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی اور امیدوار پیر کاشف چشتی کا مقابلہ کر پائے، اور امیر حمزہ خان جن سے ٹکٹ واپس لیا گیا وہ بھی میدان میں موجود ہے، لیکن جب وہ ایک ہی پارٹی میں موجود تھے تو ان کا ووٹ بھی سلیمان صفدر جٹ اور امیر حمزہ خان رتھ کا ووٹ بکھرا ہوا نظر آئے گا، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مارکا پھر مسلم لیگ نون مار سکتی ہے۔ لیکن یہ تو باتیں ہیں، لیکن اصل وقت اور اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب پولنگ ڈے آتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ووٹرز کی رائے کیا ہے، ووٹرز کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ تو قبولہ کے عوام بتائیں گے کہ وہ اس بار بھی پیر کاشف علی چشتی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں یا ان کے مد مقابل سلیمان صفدر جٹ یا امیر حمزہ خان رتھ کو۔ یہ تو جب پولنگ کا وقت آئے گا پھر ہی اندازہ ہوگا کہ یہ مارکا کون سر کرتا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔